ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ ବାସ ଶୁଣି କହୁଛି କହ ବନ୍ଦଇ ରଘୁନାଥ ରାଜୀବ ନେତ୍ରପତି ରାଜହଂସ ଗମନା ରମଣ ଦାସରଥି ରଘୁବଂଶର ତନ ମୁକୁଟ ଶିଖାମଣି ସୁନ୍ଦର ତନୁ ଗଟି ତମାଳ ପୁଷ୍ପଜିଣୀ ବିକଚ ପୁଣ୍ଡରିକ ପରାୟ ବେନି ଆଖି ଶ୍ରୀମୁଖେ ଶହେ ସଭା ଅଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କି ବିକ୍ରମ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଶୋଭିତ ମଝା ଗଟି ଗଭୀର ହୃଦ ସରି ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀଣ କଟି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀବର ଶୋଭା କି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି କି ଶ୍ୟାମ ନବ ଦୁର୍ବା ମଞ୍ଜୁଳ ପାଦ ପଦ୍ମ ମନ୍ଥର ଗତି ଜାଣି କୋଟି କାମ ଗଞ୍ଜଇ କୋଦଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ପାଣି ଅଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ମଣ୍ଡନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ ଅବନି ବନି ତାର ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ କଷାବା ସାଧାରଣ ବିଭୂତି ବିଲେପନ କରି ଡାଳ କୁଢିଆ ବଞ୍ଚାଇ ଦୁଃଖେ ଦିନ କରି ଧରି ଭଲ୍ଲୁକ ବାନର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଳୟ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ପାଷାଣେ ପାଡ଼ି ପତି ସଫା ଜନମାନଙ୍କୁ ନୁଆଇ ମୋର ମଥା ଗାଉଅଛି ଗାହାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ କଥା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ତପଥିଲିଆ ଚରି ଗାଇବାକୁ ଗାହାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ନିୟମ ପିତା ମାତା ଦେଲେ ମତେ ଜନମ ସୁଝିକି ପାରିବା ହେ ବାପା ମାଙ୍କର ଋଣ ସବୁ ଋଣ ସୁଝିଦେବ ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ସବୁ ଋଣ ସୁଝିଦେବ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଆରେ ଶୁଣୁ ବାପା ମା ଋଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଝି ପାରିବୁ ନାହିଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ତପଥିଲିଆ ଚରି ଗାଇବାକୁ ଗାହାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ଧନ୍ୟ ମୋ ପିତା ମାତା ଦେଲେ ମତେ ଜନମ ସୁଝିକି ପାରିବ ହେ ବାପା ମାଙ୍କର ଋଣ କୈକେୟୀ ମାତା ଜେହ୍ନେ ରାମକୁ ଥିଲେ ପାଳି ମତେ ମୋ ମା ବାପ କରି ଦୁଃଖୀ ସଙ୍ଗାଳି ନିଜ ପେଟକୁ କାଟି ଖୁଆଇଥିଲେ ଭାତ ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୋ ପୂଜ୍ୟ ପିତା ମାତା ବିନୁ କେ ସଂସାରେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଏଣୁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଧରୁଅଛି ମୁଁ ବଡ଼ ପିତା ମାତା ବିନୁ କେ ସଂସାରେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଏଣୁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଧରୁଥିବ ହେ ଗଡ଼ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା ଈଶ୍ୱର ସେବା ପ୍ରାୟ ହେ ସାଧୁ ଜନେ ଏହା କେବେ ନ ମନ ହେୟ ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା ଈଶ୍ୱର ସେବା ପ୍ରାୟ ହେ ସାଧୁ ଜନେ ଏହା କେବେ ନ ମନ ହେୟ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବ ଜାଣ ভব সংসার পারি হইব পুণ জীব এ ভব সংসার পারি হেন নারী জীব এ ভব সংসার পারি আরে পুয়া তু পচারিছু কোন না পরস্ত্রী হরণ করি বৈকুণ্ঠরে বাস হাড়ি আলোচনা করন্তু হে মোর বিদু সগণ কেড়ে সুন্দর পচারি দেলা প্রসন্ন পরস্ত্রী হরণ কলে বৈকুণ্ঠে বাস পরস্ত্রী হরণে বৈকুণ্ঠরে বাস কিয়ে কা স্ত্রী কু হরণ করি নেলা আরে বৈকুণ্ঠরে বাবু কিয়ে বসি পড়িলা ସେହି କଥାଟି ତୋତେ ଆଜି ଦେବି ବୁଝାଇ ସଭାଜନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ସଭାଜନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ହେ ବିଦୁ ସଗଣ କିଏ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ କରିଥିଲା ହେ ହରଣ
পিতৃ সত্য পালি রাম গমিলে বন পিতৃ সত্য পালি রাম গমিলে বন ভাই ভারি যাকুরে সঙ্গে ধরিন রামচন্দ্র সিনা পিতৃ সত্য পালন কলে লক্ষণ কাহিকি বনকু রে গলে লক্ষণ বনকু ଯିବାର କାରଣ ଅଛି ଲକ୍ଷଣ କାହିଁକି ବନକୁ ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପୁଣି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକଲା ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ବିଚାର କଲେ ରାବଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାବଣକୁ ସିନା ଆପଣ ମାରି ନ ଦେବେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ କିଏ ମାରିବ ଏବେ একথা পুଣି ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯିବି ଭାବିଛି ହେଲେ ଆରେ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଘବ ଏବଂ ରାବଣାରୀ ରାଘବର ଆରେ ରାବଣର ହେଉଛି ରାଘବ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିବେ ବନସ୍ଥକୁ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଯିବେ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବେ কিন্তু রাবণর পুଅ ଗୋଟେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ବିଚାର କଲେ ଭାଇ ତମେ ସିନା ଯିବ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତକୁ ଆପଣ ବଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବର ପାଇଛି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଶୋଇ ନଥିବ 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ନଥିବ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଶୋଇ ନଥିବ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ନଥିବ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ତାର ହସ୍ତର ମରଣ ହବ ଆହାର ଭକ୍ଷଣ ଛାଡିଥିବ ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ସବୁ ଯାକ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିଥିବ ତା ହସ୍ତରେ ତାର ମରଣ ହବ ଆରେ ତେଣୁ କରି ଲକ୍ଷଣ ଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୀତା ମାତା ଜାଣିଲେ ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବେ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଯିବେ ଯଦି ମୁଁ ନ ଗଲେ ରାମାୟଣ କେମିତି କରିବେ ସୀତା ବିଚାର କଲେ ଯଦି ମୁଁ ନ ଯିବି ରାବଣ ତ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିବନି ତମେ କୋ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ ଯାହା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଏ ରାମାୟଣଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସୀତା ଏ କଥା ବିଚାର କଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା କେବଳ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନ ଗଲେ ରାମାୟଣଟା ହବ ନାହିଁ ଆରେ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ କହିନ ଭାଇ ଭାଜାକୁ ସଙ୍ଗତରେ ନେଲେ ଯାଇନ ଆରେ ଭାଇ ଭାଜାକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରିନ ନେଲେ ଭାଇ ଭାଜାକୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରିନ ନେଲେ আরে পঞ্চবটী বনরে প্রবেশ হেলে সেই পঞ্চবটী বনের কুটির করি সেই পঞ্চবটী বনরে কুটির করি আর রহিলে পুনি পুষে জটাধারী রহিলে পুনি আউ সে জটাধারী আরে রাম লক্ষ্মণ সীতা পুনি সঙ্গে রহিছন্তি জানো সীতাଙ୍କୁ হରଣ ଆଉ କରି ନେଇଗଲା ରାବଣ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ହରଣ କରିନ ମାୟା ମୃଗକୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ପୁଣି କରି ନେଲା ରେ ହରଣ ସେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ ଯାଇ କୁଟୀରରେ ପୁଣି ସୀତା ମାତା ନାହାନ୍ତି ଦହି ନଥିବାର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଟୀରେ ଦେଖିଲେ হা মোর বহি দেই কান্দিলে কান্দি কান্দি পঞ্চবটী বনর হে যাই খোঁজুছন্তি পুনি ভাব খোঁজুছন্তি পুনি দেখ প্রভু ভাব গ্রাহী রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনরে লক্ষ্মণଙ୍କୁ সাথীরে ধরি সীতাଙ୍କୁ খোঁজুছন্তি রাবণ সীতাଙ୍କୁ চোরেইকিরি নেইছি ও তো নাটক বন্ধ করে বুঝিলু যাত্রা টিকে অধিক হচ্ছে যাত্রার কাম কর শুণু পঞ্চবটী বনরে সীতাଙ୍କୁ হরাই ଦେଇଛନ୍ତି রামচন্দ্র রাবণକୁ সীতা হରଣ କରିକିରି ସୀତାକୁ ହରଣ କରି ରାବଣ ନେଇଛି ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୀତା ସୀତା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି
ବୈଦେହୀ ବୈଦେହୀ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଧରିକିରି ସୀତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକିରି ନେଇଯାଇଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିକି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଛନ୍ଦଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟ ହଉଛି ବୈଦେଶ ବିଳାସ। ସବୁଯାକ ପ୍ରଥମ ପଦ ବ ଅନୁପ୍ରାସ ଆସିବ। ଛାନ୍ଦ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଆସିବ। 22 ପଦ, 32 ପଦ, 42 ପଦ, 52 ପଦ, 62 ପଦ, 72 ପଦ, 82 ପଦ, 92 ପଦ। ଛାନ୍ଦ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ବ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଆସିବ। ବକେ ବସିଥିଲା ଧ୍ରୁବ ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ଧବଳ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ବଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ବକଟି ସଜଗିରି କହୁଛନ୍ତି। ବକେ ବସିଥିଲା ଧ୍ରୁବ ଉପରେ, ବିଷ୍ଣୁ ପଦକୁ ଭଜିଲା ଉତାରେ, ବଳକ୍ଷ ପକ୍ଷକୁ ଅଙ୍ଗରେ ବହି, ବହନ ସେ ତମନାଶନ ବି ବକତାଏ ଗିର, ବିଶ୍ରାମ ବାରତା କହିବା ସୁନ୍ଦର, ବକତାଏ ଗିର। ବିଶ୍ରାମ ବାରତା କହିବା ସୁନ୍ଦର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବକେ ବସିଥିଲା ଧ୍ରୁବ ଉପରେ। ବକେ କି ଗୋଟେ ଧବଳ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ବଗ, ଧ୍ରୁବ କି ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସ ଅଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବୈଦେହୀ ବୈଦେହୀ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅତି ଦୁଃଖ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ। ସେତେବେଳେ ଧବଳ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ବଗଟେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଦାଳ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବଗଟି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଧୀରସ୍ତର, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ବକେ ବସିଥିଲା ଧ୍ରୁବ ଉପରେ, ବିଷ୍ଣୁ ପଦକୁ ଭଜିଲା ଉତାରି। ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଯେ ଆକାଶ, ଆକାଶରେ ଉଡି ସାରିଲା ପରେ ବଗଟି ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବାସ କରିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଆଜି ସେଇ ଧବଳ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ବଗଟି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଟା ମୁଁ କହିବି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି ପ୍ରଭୁ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କହିବି। ସେତେବେଳେ ବଗଟି କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ବଧୁ କାମ ଧର୍ମ ଅଛି ଜୀବ
কাম বসে ভ্রময়ে বনে বাহুনু অছতে মুরমণি বিশেষ শোভা রমণী বিংশ বাহুর বিলকিছি গলা দক্ষিণ পথে বিংশ বাহুর लक्ष्य करंतु जेतेले भगवान रामचंद्र से लंडा वृक्ष मूल बसी बगटी कहला प्रभु बधु काम धर्मे अच्छी जीवन बधु काम अवश्य भ्रम बने बधु बोले स्त्री जो स्त्री की जो गुणगान जो स्त्री बखाण करी कांदी कांदी ए पंचवटी वन रे जो वर्णना करी जो स्त्री रूप को वर्णना करी आपण कांदी कांदी खोजुछंती बधु काम अवश्य भ्रम ए बने कंदर्पाजी ताको बद्ध कले मध्य विधाता बल दैव बल से जीवित अवस्था रही आज से ठीक आपण जो वर्णना करी जो रूप को वर्णना करी जो कांदी कांदी जाउछन ठीक सही परि गोटे स्त्री को रावण रथ रे बसई दक्षिण दिग को नहीं जाइछि आज बगटी रामचंद्र को कहउछन जे आपण जो रूप को वर्णना करी पंचवटी वन रे जो स्त्री रूप को वर्णना करी कांदुछन ठीक सही परि गोटे स्त्री को रावण रथ रे बसई की दक्षिण दिग को नहीं जाइछि तापर बगटी कौन बोली विश्व प्रसन्न दुनीति देखे विलक्ष प्रसन्न नथिला मुखे बाष्प हेउछि यनु जनिता बुलंती मीना बारी रे लुचे धरी भखे मुही बड़ौना से रे लुचे धरी भखे लक्ष्य कर मोर बुद्धिमान पनित वर्ग उत्तम सभा सेते बेले बगटी जिते कहउछंती प्रभु आपणकर जो स्त्री रूप को वर्णना करी पंचवटी वन में कांदी कांदी खोजुछंती ठीक सही परि गोटे स्त्री की दक्षिण दिग को धरिक रावण जाउथुला किंतु से स्त्री रूपटा को प्रकार थिला रथ रे जे बसिक जाउथले जो सीता माता रूपटा को प्रकार थिला आज से बगटी प्रंजल भाव आज कहूची विश्व प्रसून इंदु नीति देखे विलक्ष प्रसन्न नथिला मुखे आज्ञा विश्व प्रसून बोलते पद्म बगटी कहूची मु पद्म को देखिची इंदु बोलते चंद्र मु जते बेले आकाश रे उड़ी उड़ी जाए चंद्र को देखिची चंद्र होचनी भारी तेजस्कर पद्म होचनी भारी सुंदर विलक्ष प्रसन्न नथिला मुखे जो सीता देवी रथ रे बसी रावण रो जाउथुला
तांको मुहटा टिके प्रफुल्लित नथिला तथापि जो कांदी कांदी गिरी बसिथिले सीता माता ए चंद्र ए पद्म फूल एकत्रित हेले मध्य सीतांकर मुखमंडल को समान हबो नाही कांदुछंदी मलिन पड़ी जाइछि मोहंटी मलिन पड़ी गले मध्य किंतु ए चंद्र ए पद्म फूल मध्य सीतांकर मुख सहित समान हबो नाही हेले पद्म फूल मु केबे देखिथिली ना बारी की जल जेतेले मु पोखरी की माछ खाइबा मीन खाइबा आसारे जाए सेडी मु पद्म फूल देखिछि जेतेले आकाश रे उड़ी उड़ी जाउ थाए सेतेले मु चंद्र को देखिछि किंतु मीन उद्गार रे मुकुता ए जो मीन बोले कि माछ माछ माने सब मुक्ता बांति करूछंदी कोडा जानि छन ना जोडा बुदु बुदु कोछ ना में जो पानी फोटका बोली को नंदी सेटा केडे सुंदर जो सीता देवी कांदु थिले से लोह टप गडा को सेमिति मुक्ता बरी देखा जाउतला किंतु से सीतांकर लोह सहित माछ जो मुक्ता उद्गारुछि से मुकुता मध्य सीतांकर लोह सहित समान हबो नाही किते सुंदर भाबरे बगटी आज वर्णना करी रामचंद्र को कहउछथि तापरे कोन बोली बगटी कहउछथि देखंतु आज्ञा बास चोहटियो गोजाउथिला बेढी छमती रथे वर्ण झट कवि जुली रे नाही बारी दनी कटे देखिछि बीणा की मधुर बाहारुथिला जेउ राम स्वर बीणा की मधुर सेते बेले बगटी कहले प्रभु जो सीता देवी जो रथरे बसी थिले बाष्प बास चहटी अंग जाउथुला बेड़ी छंती रथ भ्रमर माळ से रथटा एमिति गोटे बाष्प होउथला जे भ्रमर गुणाक सब जाक रथटा को घेरी गिरी गुणु गुणु हिकिरी बोलुथले बग ए कथा मध्य रामचंद्र को कहउछ भ्रमर गुणाक रथटा को सब घेरी गिरी थिले रथटा गोटे एमिति बासना होउथला की बासना होउथला रथटा की बाष्प होउथला जेते बेले कहिले बगडा भगवान रामचंद्र को कहउचंदी रथटा गोटे एमिति बासना होउथला जे भ्रमर गुडाक सब सेठी रथर चारि पखा गुण गुण हेकि बोलुथले ले भ्रमर का को चुमन दउची पद्म फूल बासना होउथला रथरे पद्म फूल थिला ए भ्रमर गुडाक पद्म फूल बासना हबा जगु ए भ्रमर गुडाक सब घेरी गिरी थिले रथटा को अच्छा हेले रथरे भ्रमर रथरे कोन पद्म फूल थिला ना रथरे थिला कोन सीता सीता माता थिली सीता माता थिला थिबा जगु सीतांकर देहडा पद्म फूल बासना होउथला काहे कि ने सीता होचंदी पद्मिनी हां पद्मिनी पद्मगंधश्च संसार भितर चारि जातिर स्त्री अछंदी हां पद्मिनी चित्रिणी संकिनी हस्तिनी चारि जातिर स्त्री रो को स्त्रीटा को प्रकार बासना हबो हां पद्मिनी पद्मगंधश्च अच्छा चित्रिणी क्षीरगंधश्च चित्रिणी मदगंधश्च संकिनी मीनगंधश्च हस्तिनी चारि जातिर स्त्री चारि प्रकार बासना हां जे पद्मिनी स्त्री हेतियो से पद्म फूल बासना जे चित्रिणी स्त्री हेतियो सेटा क्षीर क्षीर गंधिबो हां जे संकिनी स्त्री हेतिबो से मोइसिया मोइसिया गंधिबो गंधिबा भालू जिनी दल्लीरु बाहरी पड़ेले जिनी बासना हबनी हां से संकिनी स्त्रीटा से प्रकार बासबो हां हां हस्तिनीटा आइसिया आइसिया गंधिबो आइसिया सबुदिन आइसिया गंधिबो रबु हां सबुदिन से आइसिया गंधिबो हां ता पाखे रहि पारुनु ठंगा बासना हबो मु त टिके रहि पानी हो बुझिलु तेनु करी चारि जातिर स्त्री मध्य चारि प्रकार बासना अछि हां हेले माता सीता होचंदी पद्मिनी हां पद्मिनी पद्मगंधश्च
आज पद्मिनी सीता से रथरे बसिबा जोगु पद्म फूल बासना को सब जाक भ्रमरा आसिक घेरिकी थिले रामचंद्र को कहउछुंदी बगडी बेड़ी थिले रथ भ्रमर माला वर्ण छटक बिचुड़ी रे नाही बारितर निकटे देखिछि। अच्छा बगडी कहले प्रभु ए जो रथरे बसिथिले सीता माता तांकर गौरवर्ण शरीरटी एते तेजस्कर जे बारित बोलते मेघ मेघरु जो बाहर जो गोटे बिचुड़ी मेघ को मेघ जेतलो एकत्रित हेले बिजुली गोटे बाहरुछि से बिजुलीर आलुओ मध्य सीतांकर गौरवर्ण शरीर सहित समान हबो नाही एते मांकर शरीर एते तेजस्कर थिला बु देखिछि। बिना की मधुर जो सीत गौरवर्ण शरीर माता सीता मुखटा मलिन पड़िथिले तो कांदुथिले तांकर कंठस्वर एते सुंदर लागुथुला जे सीतांकर कंठ सहित बिनार सप्त स्वर मध्य समान हबो नाही बिना की मधुर बाहरु थुला जेउ रामस्वर जो राम राम बोली सीता माता कांदी कांदी गिरी जाउथिले से कंठटा सुनिबा को एते मधुर लागुथला कान को किंतु ता पाखरे बिना मध्य हार मानिबो बिना रे की सप्त स्वर अछि सीतांकर कंठ एते सुंदर जे बगडी किते भाबरे सजेगिरी रामचंद्र को वर्णना करिगिरी कहउछुंदी तापरे कोन बोली गिरी कहले अरे बोलीबू तू बिना सुनिलु कहूं बाजई शपथ स्वर रे से हो अच्छा वर्षा बु धैब त मयूर सडल वन प्रिय रे पंचम सहज बाजुछि म करने विधि रे एही परी आउ माने बाजुछि म करने बगटी भगवान रामचंद्र को कहउचंदी बोलीबू तू बिना सुनिलु कहूं हे प्रभु रामचंद्र आपण मते पचारि परिबे तू गोटे पक्षी हेकिरी मध्य गोटे पक्षी हेकिरी बिना सप्त स्वर अछि बोली तू केमिति जानिलु मते एटा आपण मते पचारि परिबे बगटी निजे निजे कहउछि बोलीबू तू बिना सुनिलु कहूं बाजई शपथ स्वर रे से अरे तू गोटे पक्षी गोटे पक्षी कि बिना सप्त स्वर अछि तू केमिति जानिलु एटा पचारि परिबो तमे रामचंद्र को पक्षीटा कहउछन के बगडा कहउछन सेते बेले बगडी कोन बोली कहउछन ना वर्षाभु धैवत मयूर सडज वन प्रिय रे पंचम स्वर प्रभु मु सप्त स्वर कथा बिना रे अछि बोली सिना कहि देली किंतु सातटा जाक स्वर मु जानिनी केतुडे जानि छी रामचंद्र को बगडी को केतुडे जानि छी ना वर्षाभु बोले बेंग पाखरु धैवत स्वरडा जात होईछि वर्षाभु धैवत मयूर सडज मयूर पाखरु सडज स्वरडा उत्पत्ति होईछि वर्षाभु धैवत मयूर सडज वन प्रिय रे पंचम सहज वन प्रिय बोले कोइली पाखरु पंचम स्वरडा उत्पत्ति होईछि हेले तीनटा से कहला विधि रे एही परि आउ माने अर्थात मु तो तीनटा कहली आउ चारिटा प्रकार अछि आउ छात्र जाको से कहि परला नाही हेले कवि कोन वर्णना करिसंदी कोन बिनार सप्त स्वर कोठु आसिला बिनार सप्त स्वर आसिला कोठु ए जो सा रे गा मा पा धा नि ए अक्षर आसिला कोठु कवि कहिसंदी किंतु पक्षी धबल पक्ष युक्त बगडा कहिछि तीनटा धैवत सडज पंचम ए तीनटा से जानिथिला सप्त स्वर कोन कोन सुनंतु अरे मयूर मिश्रण वाक्याप्तिरु संव्यक्ति चातक छाग गंधर माचस्ते क्रंच वदन्ति मध्यमं कोकिलं पंचम भूते भेद वदन्ति धैवतं निषाद भाषन्त हस्ति उतादि ब्रह्मादि सनमतः गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद
এই সপ্ত স্বর বিনারে রহিছি ব্রহ্মাঙ্গ হইছি সন্মত সপ্তস্বর কোন কোন ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ ই হেলা সাতটা স্বর হেলে এ সাতটা স্বর কোড উৎপত্তি হইছি ময়ূরম ষড়জম খ্যাতি ময়ূর মুখରୁ ষড়জ স্বর আইলা ময়ূরম ষড়জম ঋষভ ব্যক্তি চাতক ঋষভ স্বরটা চাতক পক্ষীর উৎপত্তি হইছি ময়ূরম ষড়জম খ্যাতি ঋষভ ব্যক্তি চাতক ছাগ গান্ধার মচ্চস্তে ছাগ বলে ছেলি ছেলি মোহরু গান্ধার স্বরটা উৎপত্তি হইছি ক্রঞ্চ বদন্তি মধ্যমং ক্রঞ্চ বলে বগ বগ পাখরু মধ্যম স্বরটা উৎপত্তি হইছি ক্রঞ্চ বদন্তি মধ্যমং কোকিল পঞ্চম ভূতে কোইলি পাখরু পঞ্চম স্বর উৎপত্তি ভেক বদন্তি ধৈবতং বেঙ্গ পাখরু ধৈবত স্বরটা উৎপত্তি নিষাদ ভাসন্ত হস্তি বলে হস্তি মুখরু নিষাদ স্বরটা উৎপত্তি হইছি ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত নিষাদ এ সপ্তস্বর বুঝিপারে এ সপ্তস্বরু সাতটা অক্ষর আসলা বীণারে রহিলা ষড়জরু আসলা প্রথম অক্ষর ষড়জ প্রথম স্বর হলা ষড়জ প্রথম অক্ষর হলা স সা আসলা প্রথমরে সা ঋষভরু আসলা রে গান্ধারু আসলা গা সা রে গা মধ্যমরু আসলা মা পঞ্চমরু আসলা পা সা রে গা মা পা ধৈবতরু আসলা ধি নিষাদরু আসলা নি সারে গামা পাধা নি সপ্তস্বরରୁ সাতটা অক্ষর আসিকি বীণাରେ ରହିଛି বগ কহিলা তিন প্রকার বিধিরে এহিপরি আউ মানে বাজুছি মো করনে মু শুনিছি কিন্তু কহি পারিলে তিনটি প্রকার কো স্বর কহিলে ষড়জ ধৈবত আউ পঞ্চম তিনটা স্বর সে জানিଥିଲା আউ বাকি এই প্রকার বিধিরে এহিপরি আউ মানে আউ হেলে এই কথা গুডাক রামচন্দ্র যেতেବେଳେ বগর সম্মুখରୁ যেতেବେଳେ শুনিদেলে রামচন্দ্র পুরা সন্তুষ্ট ধন্য হো গোটে বগটি হেকিনি মধ্য প্রাঞ্জল ভাବରେ মোর সীতাঙ্গর বার্তা তুমি ଦେଇଛ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇ ଯାଇଛି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷୀଟାକୁ କଣ ବୋଲି ବଗଟାକୁ କଣ ବୋଲି କରି କହୁଛନ୍ତି ବାର୍ତା ଶୁଣିବର ବାର୍ତା ଶୁଣିବୀର বার্তা শুনিবর যাচু কুরবালু বসারে বর্ষারে বড়কা ভাসিয়া জ্ঞাদেলে পক্ষী চতুর মাস আনি দে বল্ল সুন্দর কবিঙ্কর বর্ণনা সেতবেলে ভগবান মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র বগ সম্মুখରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସପତ୍ନୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ବର ଯାଚୁ କୃପାଳୁ କୃପାଳୁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋ ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡାକ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ବଗର ସମ୍ମୁଖରୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ ଆରେ ଧବଳ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ବଗ ତୁ ମୋଠୁ ଗୋଟେ ବର ମାଗିକିରି ନେଇ ତୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ମୁଁ କୃପା କରିଦେବି କୃପାଳୁ କୃପା କରିଦେବି ତୁ ମୋଠୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗିକିରି ନେ
ବଗଟି ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲେ? କଣ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ ବର ଦେବାକୁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ, ମତେ ବର ଦେବାକୁ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବଗଟା କଣ ବୋଲି ବର ମାଗିଲା? କଣ? କେଡେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବଗଟା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ବର ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ମୁଁ ବର ମାଗୁଛି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ? ନା ବର୍ଷାରେ ଆହାର ମିଳୁ। ମୁଁ ବର୍ଷା 4 ମାସ ଘରେ ରହିବି, ମୁଁ ପଦାକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ତଥାପି ମତେ ଆହାର କି ଖାଇବାକୁ ମୁଠାଡେ ମିଳୁ। ଚତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ଘରେ ରହିଲେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ମିଳୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ? ନା ତୁ ଯଦି ବର୍ଷାରେ ରହିବୁ ତୋତେ ଆହାର କେମିତି ମିଳିବ? କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡିଗଲେ ଆଁ କରିଥିବୁ ଖାଇଦବୁ? ନାଇଁ ନା, କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଣିକିରି ଦେଲେ ତ ଖାଇବୁ। ବଲ୍ଲଭୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୋର ବଲ୍ଲଭୀ ହଉଛି ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବଗି, ତୁ ବଗ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ବଗି। ସିଏ ପଦାକୁ ଯିବ, ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆଣିବ, ତୁ ବର୍ଷାରେ 4 ମାସ ଥିବୁ, ତୋ ଥଣ୍ଟରେ ଆଣିକିରି ସିଏ ଦବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବଗଟି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କଣ ମାଇକିନା ମିଠା ଖାଇବାକୁ କହିଲ? ବଗ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କଣ ବର ଥିଲା? ଆଉ କିଛି ବର ନଥିଲା? ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ବର୍ଷାରେ ଆହାର ମିଳୁ, ବର୍ଷା 4 ମାସ ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ରହି ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ। ଆଲେ କିଏ ଆଣିକି ଦବ? ତୁ ସବୁଦିନ ରାମ 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 ନାମ ଜପିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନାଁଟା ସବୁବେଳେ ତୁ ଘୋଷି ହେବୁ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଘୋଷି ହେବୁ, ନ ଖାଇଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁ କେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ କିଏ ଜଣେ ଆଣିକିରି ଦେଲେ ତୁ ଖାଇବୁ, ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପଡିଯିବ ଆଁ କରିଥିଲେ ତୁ ଖାଇଦବୁ? କିଏ ଦବ? ତୋ ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ବଗ କହିଲେ ମୋ ମାଇକିନା ଅଛି, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ତୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପଦାକୁ ଯିବ, ସେ ଚତୁର୍ମାସ ସମୟରେ ପଦାରେ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆଣିବ, ତୁ ବର୍ଷାରେ ଥିବୁ, ଆଣିକିରି ସିଏ ତୋ ଥଣ୍ଟରେ ଦବ। ଏତିକି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଗଟି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶେଷରେ ମାଇକିନା ଅଇଁଠାଟା ଖାଇବାକୁ କହିଦେଲ କିଏ? ଏଇଟା ଏକା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ତମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ତମ ସପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଶେଷକୁ ମାଇକିନା ଅଇଁଠା ଖାଇଲି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆରେ ବଲ୍ଲଭୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ, ବୋଲି ବୋଇଲେ ପାନ କରି ଓଷ୍ଠ। ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଓଷ୍ଠକୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଚୁମ୍ବନ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି, ଚାପି ଦିଅନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଟା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ତଳେ ଗଣ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କୋ ଜାଗାରେ ଅମୃତ ରହିଛି। ଅବଧି ବିଧୁ ବଧୁ ମୁଖେ ଫଣିରାଜ କଣ୍ଠେ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁଧା ବଧତି ବରି ବୁଦ୍ଧା ବଧତି। ଅବଧି ବୋଲେ କି ସମୁଦ୍ର, ଭଗବାନ କହିଲେ ଅବଧି ବୋଲେ ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରରେ ରହିଲା ଅମୃତ। ଅବଧି ବିଧୁ, ବିଧୁ ବୋଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅମୃତ। ଅବଧି ବିଧୁ ବଧୁ ମୁଖେ, ବଧୁ ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ବା ଓଷ୍ଠରେ ଅମୃତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପୁରୁଷ ମାନେ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି। ଅବଧି ବିଧୁ ବଧୁ ମୁଖେ ଫଣିରାଜ କଣ୍ଠେ, ଫଣିକି ସର୍ପର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଅଛି। ସର୍ପ ପାଖରେ ବିଷ ଅଛି, ସର୍ପ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଅଛି। ଫଣିରାଜ କଣ୍ଠେ ସ୍ୱର୍ଗେ ସୁଧା ବଧତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଛି ଅମୃତ। ବର୍ଧତି ବୋଲନ୍ତି ବୁଢାଙ୍ଗୁଠି, ଏ ବୁଢାଙ୍ଗୁଠିରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଙ୍ଗୁଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଅମୃତ ରଖିଲା କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଯୁବନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ଯୁବନ୍ୟାସ ରାଜା ଜଣେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରୀଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କଲେ, କେମିତି ମୋର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ। ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ 108 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିକି ଯଜ୍ଞ କଲେ ଯୁବନ୍ୟାସ, ରାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ହେଲା। ସମାପ୍ତ ହବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୁବନ୍ୟାସ ରାଜାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରକୂଟ ଜଳଟା, ଏଇଟାକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଥିବ, ଏଇଟାକୁ କିଏ ପିଇ ଦବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ସରୁ ସରୁ
जुबन्यास राजा को भारी शोष होला शोष हवा सत्य जुबन्यास राजा कौन कले ना से पानी कलछड़ को पी देले से घटड़ को पी देले पी दबार से तो मंत्र कूट दल ये संगे संगे गर्भवास हो गले पुरुषटा गर्भवास हो गले जेतल गर्भवास हो गला गर्भरे संतानटी रहिला धीरे धीरे ये बड़ हबार लागिला समय जेमिति हला आकु प्रसव करिया को बाध्य ले जोनी इंद्र थिले सिना से प्रसव करि थांता केमिति जन्म करिए देखिले जे जान्हु माटे ताकू काटी गिरी जन्म कले पिल्लेटा जेतल तळे पडिला कांदिला चित्कार करि कांदिला खाली मां हाथिन जन्म करथिले सिना स्तन देई थांदे क्षीर देता बापा कोन दबो बापा बारे चित्कार करि गिरी कांदिवा सत्वे पिल्लेटा एमिति चित्कार करि कांदिला जे सेतले इंद्र देवता थरहर होई गले इंद्र देवता विचार कले पिलाटा को केही मध्ये किछि दौना हंती पिलाटा इते समय धरि गिरी कांदु छंदी बोली विचार करी इंद्र देवता निजे स्वर्ग रु ओले गिरी आसिले स्वर्ग रु ओले गिरी आसिकी से पिलार आंगुठी रे अमृत रखि देले पाटी रे आंगुठीटा को पुरै देले पिलाटा छपिला तार पेट पुरिला सेठी तांकर नाम देथिले कोन मानधाता मानधाता बापा गर्भरु जन्म आमे समस्ते माँ गर्भरु जन्म तेणु करी बरी बुधा पद्धति ए बुढ़ा आंगुठी अमृत रखि इंद्र देवता पिला मानक भोक लागिला मते आंगुठा चापी देले तांकर पेट देखन आज्ञा जो पिला आंगुठी खाइला से ता माँ को पछारियो से खाइयोटा भूली जुली तेणु करी बरी बुधा पद्धति एतिकी जगह रे अमृत रखिछन्ती भगवान स्त्री मानक रोष्ट अमृत थिबा सत्वे आज से पुरुष माने स्त्री मानक रोष्ट को चापी दियंदी तेणु करी भगवान रामचंद्र कहिले यारे बग तो स्त्री आनी कि तो थंटरे देले मध्ये सेडा उच्चिष्ट हबो नाही रामायण मध्ये प्रमाण दैछन्ती कवि कोन रामायण मध्ये प्रमाण दैछन्ती जे सेडा उच्चिष्ट हबो नै बोली किपरि कहउछन्ती रामचंद्र बक को बुझेगिरी कहउछन्ती अरे बक को बुझाइनो कहंती श्री राम पति पत्नी एक आत्मा शास्त्र नियम अच्छा चंचुरे आनिबा द्रव्य उच्चिष्ट नुहई असना लागई जहिरे उच्चिष्ट बोलाई अच्छा एणु बक्की आनी देवा आहार करिऊ चतुर्मासा समय रे बसारे रहिबु अच्छा रामचंद्र कहले तेणु करी चतुर्मास समय तोर स्त्री बाहरी जाइकी आहार संग्रह करी आनिबो चंचुरे आनिकी तो चंचुरे थंटरे देले सेडा उच्चिष्ट हबो नाही असना लागो जाई उच्चिष्ट बुलाई जोथिरे असना की खराब लागि दियो सेडा हला उच्चिष्ट अच्छा से थंटरे आनिकी थंटरे देले तो भारजा सेटा उच्चिष्ट बोलियो नाही आबर एक कथा सुन आरे बक मासक मध्यरे श्रेष्ठ अटई कार्तिक कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू जानो पूर्णिमा पर्यंत हेबो जेउ 5 दिन अच्छा से 5 दिन कोन हबो पूर्णिमा पर्यंत हबो जेउ 5 दिन बक पंचमी बोलिण नाम हब तार तहिरे आमिष त्याग करिब जेउ नर चतुर्मास्यर समस्त फल अछि जेते से निश्चय भोग करिब कहू अछि तते भगवान रामचंद्र कहिले कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू जो पूर्णिमा 5 दिन सेटा हब बक पंचमी सेई बक पंचमी के जे पालन करिवो चतुर्मास्यर समस्त फल भोग से करिवो से बक पंचमी रे जे आमिष खाइबो कोन हबो कोन भगवान रामचंद्र कहिछंदी से बक को कहले ए पंचुको जो लागुछि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी ठारू जो पंचुको लागुछि से पंचुको रे बग मध्य आमिष खाउनी से 5 दिन बग मध्य आमिष खाउनी रामचंद्र निजे सम्मुखरु कहिछंदी बग को जदि मनुष्य खाइबे कोन हबो कोन पंचु करे जाऊ जन आमिष भक्षिब मुखमंडल ताहार
ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଇବ ପଞ୍ଚୁକରେ ଯେଉଁ ଜନ ଆମିଷ ଖାଇବ ତୁ କରିବା ପାପ ମାନ ସେ ଭୋଗ କରିବ ଅନ୍ୟଥା ନ ହୋଇ କେବେ ମୁଁ କହିବା ଗିର ଏଣୁ ବକି ଆଣିଦେବ ତୋତେ ଟିଆହାର। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯିଏ ପଞ୍ଚୁକ ଲାଗିଥିବ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ। ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବାଘୁଆ ପାଟି ଚୋର ଭଳିଆ ଠଙ୍ଗା ବାସନା ହବ ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠି ଯୋଉ ଜାଣିକି ତଳକୁ ଯାଉନି ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚୁକରେ ଯିଏ ଆମିଷ ଖାଇବ ତା ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ ବୋଲି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁକରେ ବଗ ଆମିଷ ଖାଉନି ଯିଏ ଖାଇବ ତାର ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଯେଉଁ ଜଣ ଆମିଷ ଭକ୍ଷିବ ତୁ କରିବା ପାପ ମାନ ସିଏ ଭୋଗ କରିବ। ତୋ ଜନ୍ମରେ ଯେତିକି ତୁ ପାପ କରିଛୁ ରେ ବଗ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଆମିଷ ଖାଇଦେଲେ ପଞ୍ଚୁକରେ ତୁ ତୋ ପାପ ଯାକ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ କେବେ ମୁଁ କହିବା ଗିର ଏଣୁ ବକି ଆଣିଦେବ ତୋତେ ଟିଆହାର। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ଆଣିକିରି ଦବ ଆଉ ମୁଁ କହିବାର କଥାଟା କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହବ ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବକଟିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝେଇକିରି କହିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୈଦେଶ୍ୟ ବିଳାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାବ୍ୟ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧବଳ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ବଗଡି ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ବର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇବା ନାଇଁ କି ବୁଝେଇକିରି କହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସମୟର କଥାଟା ଗଲେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଦବନି ଆଣିକିରି ଦବନି। ପଞ୍ଚୁକରେ ବଗ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଛାଡିଦେଲା ସେ 5 ଦିନ ତାଙ୍କର ଛୁଟି ସେଠୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକିରି ମାନୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ଏକା କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚୁକରେ ଆମିଷ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ପଞ୍ଚୁକରେ ଆମିଷ ଖାଇଲା ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହବ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ମୁଖରୁ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ହେଲେ ପୁଅରେ ଏଇଟା ତୁ କହିଥିଲୁ କଣ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିକିରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ। ଆରେ ସୀତାକୁ ସିନା ରାବଣ ଚୋରେଇକିରି ନେଇଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବଗଟି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାବଣ ଚୋରେଇକିରି ନେଇଗଲା। ଆଜି ସେଇ ଧବଳ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ବଗର ପ୍ରାଣ ଛାଡି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ଲଙ୍କାରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ। ସୀତାକୁ ଚୋରେଇକିରି ନେଲା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ସୀତାକୁ ଚୋରେଇକିରି ନେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାବଣ ମଲା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସିଏ ଯାଇକିରି ବାସ ହେଲା ନା ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚୋରେଇକିରି ନେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ତାକୁ ବଧ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ହବା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରାବଣ ମଲା ମରିବାରୁ ତାର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପଇସା